আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন? আমরা গুলি করবেন বলে কেন গুলি করতে কেন গুলি করতে বলবো? আপনি কেন গুলি কেন গুলি করতে কেন গুলি করবে না? ठीक है आप भी पता ठीक है होगा तभी होगा गुली करबे ना गुली करबे আমাদের নাই দেশে গুলি নাই আমাদের আছে ওই দিকে যাও ওই দিকে ওই দিকে ওই দিকে যাও এদিকে কি কাজ যাও এদিকে যাও এদিকে কাজ এদিকে যাও করে দিবে ওই সুগার टाकाओ ना सर सर आप सर आप हम इधर नहीं आने देगा और हाई लेवल की मीटिंग होगा आप लोग जो कुछ তাহলে আমরা আমরাও যেতে দেব না যদি আপনারা রাজনীতিতে নিয়ে যান ঠিক আছে আমরা কেন না এই যা বললো পুরো বাংলাদেশ চলিए তাহলে আমরা कल्याण हाई लेवल मीटिंग होगा तब हाई लेवल मीटिंग होगा चलिए आप लोग के साथ हां बोल भाई आप लोग के साथ भाई के साथ हम लोग के साथ इंडिया में यही है ओ इंडिया में कितना